Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Good morning. How are you all today? I hope you have a great day this morning. Okay. Today we are going to continue our lesson. Hari ini kita akan membahas tentang material world. Material world. Okay. But before that, let's have a quick review of what we have learned in the last meeting. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan yet. Jadi yet itu digunakan saat kejadiannya belum terjadi atau belum dilakukan. Jack hasn't bought a tent for his camping trip yet. Jadi di sini Jack-nya belum membeli tenda untuk perjalanan campingnya. Jadi ada hasn't, ada yet. Oke, bisa dibuka-buka lagi ya videonya yang pertemuan sebelumnya. Nah, di sini tugas yang sudah kalian kerjakan. Things Frank has done so far and things he hasn't done yet. Setelah membaca email ini, kalian bisa menemukan 3 hal yang sudah Frank lakukan dan 3 hal yang belum Frank lakukan. The first thing Frank has done so far. Nih, ada di sini. Yesterday we went hiking. Yesterday morning we went hiking. Number 1. Lalu number 2. Ada and in the afternoon we went horse riding. Lalu ada lagi, but today we went whitewater rafting. Jadi kenapa di sini sudah dilakukan? Kenapa kita tahu bahwa ini sudah dilakukan? Karena di awal John-nya bilang yesterday morning. Kalau yesterday itu pasti sudah terjadi. Dan di sini verb-nya pasti pakai past verb. Ada went hiking, ada went horse riding, ada yang menggunakan verb 2. Lalu things he hasn't done yet. Yang pertama ada we haven't tried sailing yet. Ini seperti contoh yang ini ya. Nah, seperti contoh yang ini. We haven't. Kalau di sini Jack hasn't karena Jack itu menunjukkan satu orang laki-laki dan sama dengan he. He hasn't. Kalau di sini we itu lebih dari satu, artinya kita. We haven't. Kalau we pasangannya have, I have, you have, tapi kalau he, she, it pasangannya has. Di sini we haven't tried sailing yet. Lalu ada tomorrow we are going to go camping in the forest. Nah, ini karena ada kata tomorrow berarti belum dilakukan karena dilakukannya esok hari. Lalu yang terakhir ada we haven't learned to cook over a campfire yet. Nah, jadi di sini jelas ya bedanya dengan yang has done so far. Kalau yang sudah dilakukan itu tadi ada di kalimat awalnya yesterday morning. Tapi kalau di sini he hasn't done yet yang belum dilakukan, we haven't tried sailing yet. Lalu ada we are going to go camping in the forest, tapi tomorrow bukan yesterday morning. Lalu di sini ada juga we haven't learned to cook over a campfire yet. Jadi di sini hal-hal yang belum dilakukan. Oke. Silakan dibuka kembali ya nanti videonya kalau masih ada yang belum dipahami. Nah, ini materi hari ini is made of. Have you heard or have you seen a word made in? Made in Indonesia, made in China, made in, for example, shoes made in Cibaduyut. Nah, made in itu artinya dibuat di. Nah, kalau ini is made of. Made itu artinya kalau made in itu dibuat di, kalau is made of itu terbuat dari. Nah, this jacket is made of leather. What does it mean? What does jacket mean? Nah, jaket ini terbuat dari kulit. This jacket is made of leather. Atau misalnya
apa ya, for example table in the classroom. This table is made of wood. Meja ini terbuat dari kayu. Atau this book is made of paper. Buku ini terbuat dari kertas. Jadi ada kata is made of, tinggal ditambahkan is made of. Jadi yang pertama bendanya dulu, lalu is made of, lalu tambahkan benda itu terbuat dari apa, seperti itu. Nah, this is the example. It's made of cotton and you wear it. Kata temennya, is it a t-shirt? No, it isn't. Is it a shirt? That's right. Jadi shirt itu made of cotton and you wear it nih. This is made of cotton. T-shirt, shirt means ini. This is shirt. Oh no, this is t-shirt. Shirt itu seperti kemeja. Shirt is made of cotton. Oke. Nah, di sini tugasnya write about your clothes or accessories use is or are made of. Kalau is itu berarti bendanya satu ya, kalau are itu berarti bendanya banyak. Nah, di sininya kalau benda yang kalian sebutkannya hanya satu pakai is, tapi kalau benda yang disebutkannya banyak atau jumlahnya banyak pakai are. This is the example. My favorite belt is brown and it's made of leather and metal. Do you know what does belt means? Belt ini ya, this is belt. You wear it every day at school on your uniform. Kalian setiap hari menggunakan ini ya, ada di seragam kalian. This is belt. Nah, but this one is made of leather and metal. Jadi belt yang digunakan yang diceritakan di teks ini adalah, yang di kalimat ini, beltnya terbuat dari kulit dan besi. Coba now look at your own belt. Coba lihat sabuk sekolah kalian ya. Dilihat bahannya dari apa. Lalu kalian bisa menulis seperti ini. My school belt is black and it's made of for example fabric and metal, atau is made of cotton and metal, tapi itu bukan dari cotton ya. Coba kalian cari tahu itu bahannya terbuat dari apa. Oke. Jadi your assignment, tugasnya write about your clothes or accessories that you wear or that you bring to school. Jadi tulis at least 5, tulis setidaknya 5 pakaian atau aksesoris yang kalian gunakan saat ke sekolah. Jadi saat ke sekolah itu membawa apa saja? Ada tas, ada sabuk, ada dasi, ada seragam. Lalu di dalam tasnya masih banyak lagi ya. Kalian boleh menuliskan at least 5, minimal 5, dan gunakan is atau are made of. Jadi kalian cari dulu bendanya minimal 5, lalu cari dulu bahan-bahannya terbuat dari apa. Seperti tas itu terbuat dari apa, lalu cari bahasa Inggrisnya apa, lalu kalian rekam ya. Jadi bukan ditulis di buku tulis, namun direkam. It's like a vlog. Jadi kalian seperti membuat vlog tentang barang-barang yang kalian bawa atau gunakan ke sekolah. Okay, is it clear? If you have any question, you can chat me through WhatsApp. Okay, so that's all for today. Thank you for your attention. Good luck everyone.